जों जतन साइमानो भारत हाकतर आम आदमी पार्टी हिनी आबो दिल्लीबो बर गभर्नमेंट ओंखे आबोनि चिफ मिनिस्टार ngui tongmani केजरीवाल बनो गोबां मा दुस फुनुगुइ ताई बनो गोबां मा दुस बेरै गोबां मा साल रमुई बनो जेलो सबुई टनि जाखा फिया अ जरावो ब जेलनि योगै फैका हाइके भारत हाकतर केजरीवालनि जे पार्टी आम आदमी पार्टी अब बोसो जरतै ताबुकनि प्रेजेंट भारत हाकतरनि पलिटिक्स एफेक्ट खाइमान अब जे जे सुप्रीम कोर्टनि योगै फाइमानि सुप्रीम कोर्टनि बिचारनि यागो तंमानि ब ताबुक सुप्रीम कोर्टनि बिचारनि बार्डिगो ब रेहाय मानि थांका बनि कोनो दुस मानजाग्या अब काहाय खायै बार्डिक रेजाखा सुप्रीम कोर्ट ओके अब अ जरावो भारत हाकतरनि पलिटिक्स बसक जरातै भारत हाकतरनि पलिटिक्स न ब इनफ्लुएंस खाइमानो बसक जरातै प्रभाव खाइमानो बसक जरातै एफेक्ट खाइमानो अबनतै फायदेजों तिनि स्पेशल कगलामो लाइव स्ट्रीमिंग कगलामो हायनो हाय जों फायलायजाक टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल नि बिसिंथि खायै ताखर बुखर न पाइ आसक जरातै नाय तमने बागै कय मंगनारबो ताई तिनि ओ कगलामो तंगो बर मनां सर दिलीप कुमार देबवर्मा फायदिकै जों पुइलावनो बनो तिनि कगलाम पांडवो हानानि बोखागो थांलायनो हाइके पुइलावनो लाबसुगो सर तिनि स्पेशल कगलाम पांडव ओंखाय जों जत्तनो साइमानखा जे भारत हाकतरनि जे पलिटिक्सनि सेनेरियाव आम आदमी पार्टी बेलेखेनो इम्पोर्टेंट कायसा अ जरावो टिंगै टंका ओंखे जे केजरीवाल बतामुंगै सब जगह नंखा जेलो सब जगह कुर्तो जे बिचार माने यागुलो जे बार्डिक उंगोका आ जे बार्डिक तो आम आदमी पार्टी दी सुप्रीमो जे केजरीवाल बिदि बोखागो थांगा जे ब कुनु दुस खाइबानि ग्रै अ जरावो ताम सानाय सर भारत हाकतरनि पलिटिक्स औ जे सुप्रीम कोर्टनि राय एबा बार्डिक बुस जरतै इनफ्लुएंस खाइबानो भारत हाकतरनि राजनीति नो ताम सानाय सर तो सोशल मीडिया ते पत्र पत्रिका नुखा जे दिल्लीनि सिटिंग चिफ मिनिस्टार तंफ्रुतिसे बनि बिरुद्धे मिथ्या अभियोग तुबे एखनय इडि सीबीआई रोनो थेपावै बनि बिरुद्धे फल्स अभियोग तुबे करापशननि बन जेल सबखा दोषी साब्यस्त खाई किन्तु अनेक दिन रम्य केस चलिमान परे जों साइमाखा केजरीवाल नो बेकसुर खास माने कोनो दुस माले बिनि एगेंस्ट जे अभियोग माने आबो भूल प्रमाणित खा आंबो योगी जाखा ओंखाय बीजेपी पावर फाइमानि परे जों एकटा जिनिस नुखा जे विभिन्न स्टेट रिजनल पार्टी रंनो दुर्बलखाय सिबायै बीजेपी फाइजों लांनानै आमतै प्रबणता जों ओ बीजेपी ताबुक रमय दुईटा टार्म्स पाइखा मोदीनि आमपर थार्ड टार्म चलि दं ओंखाय 10 बছर पाए 15 बছर नितेखा टार्म्स थार्ड टार्म चलि दं ओंखाय एर मध्यनो चुंनुखा जे झारखंडनि शिबु सोरेन नब चिफ मिनिस्टार तंतुतिनो बनब सब माने बिनि बिरुद्धे अभियुक्त एखनो जेल सब হয় आरोनि क्षमता झारखंडनि जे क्षमता अब दखल खाया आगो दिल्लीनि क्षेत्र भाइनो जे अरविंद केजरीवाल बनी जे चिफ मिनिस्टार तंगमोन एमन बिरुद्धे जखन अभियुक्त बन जेल सब एखनो दिल्लीनि क्षमता बर दखल खाया आमति हाइनो महाराष्ट्र बनायदि अनिनि उनको एनसीपी शरद पावारनि दल नब दुई भागे सबाई क्या बिगा बिनि बुफाइंनि बुस्ला आबो बाय ओ निने शरद पावारनो सकाको एखने माने बीजेपी महाराष्ट्र क्षमता दखल खायके आबोनि सिगांबो
उनको नी ताम थेकारे आरो नी जे लोकेल माराठी रंग एक रिजनल पार्टी दङ आबोनोबो सबाइका बिजेपि एककभावे महाराष्ट्रआवबो बरक दखल खालामो क्षमता आमतिखाय विभिन्न स्टेटआव बरक रिजनल पार्टीनो सबाइ दङ आबो तो आबोनो तुई बिरोधी दलनि नेतृबृंद अनेक सिगांनिफ्रायनो अभियुक्ति हाजाक जे दलनि नेता हिंगानो बिनि बिरुद्धे इडि रं थेपायरियो तारपरे निनि आईबि रं थेपायरियो सीआईडि थेपायरियो आमतिखाय विभिन्न फलस्वरूपै बरंनि बिरुद्धे मिथ्या मामला खाइजागै बरंनो बनि पार्टीनो दुर्बल खायनानि आबो बरं उद्देश्य ओंखाय आमतिहायनो ताबो वेस्ट बेंगल रिजनल पार्टी क्षमताव रिजनल पार्टी तृणमूल ताबो इलेक्शन थांग दङ वेस्ट बेंगल आ जायगाबो बर विशाल धाक्का माननाय ममता बानार्जी बिरुद्धे बर'नो किछु खायनाय क्या आइखाय शेष पर्यन्त वेस्ट बेंगल बरक तो साइ दङ जितेने थांनाय विधानसभा इलेक्शन साव बरक जितिनाय आमतिहिनै कतকক सामर खानाका उखिबि बरक विशाल एक धाक्का जानाय हिनांसौ वेस्ट बेंगल ममता बानार्जी हालिना सुजा गया वेस्ट बेंगल ओंखाय आबो इलेक्शन परे नुकजांनाय निनि हायनो हाय उत्तर पूर्वांचलावबो सिखन सिखन विभिन्न रिजनल पार्टीनो लगे तुयै दल लगनो दुर्बल खाय दं नुनायदि निनि बिटिसिव हांग्रामानो दलसो दुइ टुकरा खायरिखा थांनाय इलेक्शन से हांग्रामाते से फिरक फाइबिले पावर आबोन सिगां बीजेपी हांग्राम पार्टीनो सबाइयाखौ नय दुइ टुकरा खायसे ओ तेरेसा ग्रुमनानैसे माने बिटिसिनि पावर दल खायजा एका आबो आहाय माने कार्यकलाप बीजेपीनि तरफ থেকে आबो चुंगनुगै दङ देशबासिर उनुगै दङ এবং आमतिहायनो ओ जे आसाम रगबो जराताले दिवै सरगा खायजाक अहम गण परिषदनबो पान हिजे तुइजाक बुरुनि पार्टीनो तुइजाक आमतिखाय बरक क्षमता दखल खाय दङ ও आसामबो খুব একটা বেশি পরিস্থিতি হামতাইয়া खोनाव ताबो हिमंत बिश्व शर्मा नेतानि चेयरमैन ब फाय विधानसभा इलेक्शन 2026 आरोब इलेक्शन उंनाय वेस्ट बेंगल उंनाय गा यूपी बुंनाय यूपी बो धाक्का माननाय बरक यूपी वो थांनाय लोकसभा इलेक्शन बर बसक बुट कमै थाङा आगे यूपी वो ताबो राज्य विधानसभा इलेक्शन बर पावर फिरुदा फाइमेन माया आबो एक प्रश्न बोधक चिन्ह दङ आगे तुम ताबो तामुनुक दं दिन के दिन যত दिन थाङो आसुनो बीजेपी नि शक्ति दुर्बल फायो बीजेपी आसुनो दुर्बल फायो आगे भविष्यत नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन बीजेपी ताबो जे दंमोन थार्ड टार्म अब जरातालि कोalition पार्टन तुइसिब क्षमता दं बिहार नीतीश कुमार दल आगानि ओ जे छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश नि तामसिंगा मो पार्टी बुं जाय होक बरन लगे तुइसे अनिनि अब कोalition गवर्नमेंट चले तो एककभावे मेजरिटी मालिया थांनाय लोकसभायाव बीजेपी ताबो ओ बरनि जुथ संगी बरन ऊपर निर्भर खायसे ताबो सरकार चालुखौ ओंखाय फाइनाल लोकसभायाव बीजेपी तेबो दुर्बल नङैनाय आबोन नुगा दङ नुगै दङ काजे तिनि त्रिपुराबो इको आमति आंचलिक दल बाय को तीन त्राइपार्टी चुक्ति खायजाक आबो रिया रिया खलायखौनो त्रिपुरा मथानो दुर्बल खायनाय खाय दङ आगे बुबगरानि पार्टीनबो अनेक दिन आगे हयतो चेष्टा खाय दङ त्रिपुरा मथानो सबायनानै एमडीसी रंनो एमएलए रंनो विभिन्न प्रॉब्लम फुनुगय विकास देबनो सामन खानाय देवानो मंत्री विकास देबनो साया दिबा अनेक एमडीसी एमएलए त्रिपुरा मथान नेताराव बीजेपी योगदान खायनो बबाय माने जुगाजुग खायमेनसो नाला लियाखौ नरो नाय देदि जानो माने बिसिङनो बर फायसिनाय आमदि सामनि बुबगरा हाय नेतृत्व दंगैसे ताबो
তাবু ধরতে সৈমি এবলে তিন তখন বড় বুঝি খাবলে অল ইন্ডিয়া পার্টি নিয়ে চরিত্র কাজে সারা ভারতবর্ষ তিনি কেজরিওয়ালের পার্টি আবু আঞ্চলিক দল তমই ন কিন্তু কেজরিওয়ালের পার্টি তিনি অল ইন্ডিয়া পার্টি থাকা বড় পাঞ্জাব ক্ষমতা দখল খাইকা পাঞ্জাব হাই স্টেটও আম থেকে যত স্টেট বিধানসভা ইলেকশনে বড় বড় ক্যান্ডিডেট রিজা করিব একা আবো বড় নুখা যে কেজরিওয়াল পার্টি হ্যাঁ আবো আম তাম থেকে আম আদমি পার্টি হ্যাঁ আবো একটা থ্রেট উনুক দেখা আগে বন বড় বসব তুমাইয়া আমতি বাগানে বিনি বিরুদ্ধে মিথ্যা বিরুদ্ধে হয়ে বন ওখানে ইয়ে খাই অল ইন্ডিয়া সে বিনি সংগঠন বাড়ি খেগামু এবং বিজেপি আসুক আসুক বন যদি সুস্থভাবে রাজনীতি তখনকায় কারণ দিল্লিও বিনি যে বিনি পিরিয়ড বিনি চিফ মিনিস্টার পিরিয়ড খুব উন্নয়ন খাই দেখা আগে সাধারণ পাবলিক বতাবো যে লঙ্গ সাইট বলে মোদিনি চ্যালেঞ্জ দিব নুন তাবো সাহস তবে দিল্লি ইলেকশন খাই ফনুক দি বিজেপি হারে বুঝলি না আগে কেজরিওয়াল বিজেপি থানি আবার একটা থ্রেট বুঝকা ব জিতি মে এখনো বিজেপি হারি নাই ফ্যাক্টর রুমান অনেক জায়গাবো তাবো তো ইউপি বব্বু আছে বিন দল আম আদমি বা তাবো যে ইন্ডিয়া হেনে যে বিরোধী শিবির দমনে আবার মিলিফোন নাইছে তাও বিজেপি জব দখেন বিজেপি হারি নাই বিভিন্ন জায়গা বুঝলি একটা খুব একটা পপুলার একটা নেতা হিনু নুজা খাইবেনি আমতি জরানো ও বিজেপি চংখা যে অব বিজেপি পার্টির বাগয় বিপদ মানুষ কেজরিওয়াল দল যেভাবে প্রধান মানে সামু কাহাম তাঙ্গই ফুনুগয় বিভিন্ন স্টেটে বিনি পপুলারিটি বাড়ি দা সারা ভারতবর্ষ কাইকা ও দিল্লি রিজনাল পার্টি দো মানে পাঞ্জাব রিজনাল পার্টি ন দো অকালে দল হিনয় আরো কেজরিওয়াল তাও দখল খাইকা তিনি সাউথ ইন্ডিয়া বো তামিলনাড়ু বো ডিএমকে দো আরো রিজনাল পার্টি হ্যাঁ কেরালা রিজনাল পার্টি দো তারপরে তিনি তেলুগু দেশম আরো রিজনাল পার্টি অন্ধ্রপ্রদেশ রিজনাল পার্টি আম থেকে ইভেন ও ছত্তিশগড় রিজনাল পার্টি তোমার শিবসুরেন নি তারপরে তিনি উড়িষ্যা নবীন পটনায়ক নি রিজনাল পার্টি অনেক বছর ক্ষমতা তোমার থানে বিধানসভা চেঁচা দিও বিজেপি উড়িষ্যার দখল খাইমাখা বিহারও দখল খাইমেলিয়া নীতিশ কুমার পার্টি করি খাই বিহারও বড় এককভাবে ফাইমিয়ে বিধানসভা আবার নীতিশ কুমার বত কোয়ালিশন পার্টনার দিল্লিও ন্যাশনাল লেভেল হিংকে ও বিধানসভা বড় জুতুঙে বোঝাইছে তাবু বিজেপি পাওয়ার তংলে বিহার হাইকে ওয়েস্ট বেঙ্গল রিজনাল পার্টি ন গ্রাম থেকে ভারতবর্ষ বিভিন্ন জায়গাও রিজনাল পার্টি তাবু মানে শক্তিশালী বোঝাই তো আবরণ সবাই বাগয় বিজেপি খুব সুপরিকল্পিতভাবে ও চিকন চিকন রিজনাল পার্টি রং সবাই বাগয় চাইতো আবনি ফলস্বরূপ তিনি দুইজন তাবু ধরাতেই আবর রেকর্ড দুইজন চিফ মিনিস্টার টংজাত চিফ মিনিস্টার তংতুতিছে বর্ণ জিয়ালো সব শিব সোরেন ভাই অরবিন্দ কেজরিওয়াল গাবো তো গণতন্ত্র ততরা সেবব্য থামান ক্লাইবলে আমতে সামু সায়া তাঙ্গয় কয়দিন তংমানাই হ্যাঁ চিরকাল তো নং ক্ষমতা তংমাইয়া বুঝ ফাইসিङ তাবু কংগ্রেসিন ফানবারি তংমানি নুগুই দङ नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन आइ नाहा नेखे पाब्लिक रखब नुखाबले बीजेपी सरकार अनेक बছर आगे मोदी जुग सेसुं फैया मोदी तो बन पार्टी नियम अनुसारे 75 বছর बयस संखाय बरक माया खाओ माने प्राइम मिनिस्टार बकुन माने मुको तंबाया मोदी जो कैंडिडेट दंबाया एके ओ अजुहाते मनोहर जोशी नि एल कार्ड बांदिसनो बादे जा आगियो बखाय ताबो थार्ड टाइम प्राइम मिनिस्टार 50 বছর काजाक ब बुझिगना आगे हाइफुनो बन पार्टी उ टाम जरते नि नाय हाइको उ ताबुक नि बर्तमान जे टाम चले दं मोदी नि आमुल परे जे मोदी करिखा बुझिगना एका मोदी जुब शेष आगे आइगो बीजेपी बो शेष होते आइ फाइन थांगो दाव अच्छा सर अजा काइसो सुमुं आसायो जे पॉलिटिकल नि फील्ड तो
যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল নো সুপ্রিম কোর্ট বেকসুর খালাস যে খাইयै এরপর বনতাই गोबां मा एलिगेशन तो बई पलिटिक्स नि कारणे बरंताई कोनो एलिगेशन तो बई एरेस्ट खाई माने कोनो सुजुग दाता जेहेतु बत बेकसुर भार्डिक मानजा काबो खालास आबो खोनादि भारतवर्ष ताबो बुद्धिजीवी नुगु तंगले তিনি সুপ্রিম কোর্ট ব সারা ভারতবর্ষ নিছে যতন সাকাই মানে যতনি কুচুংনি যে বেরেমনি আদালত এনকে সর্বোচ্চ আদালত নিয়ে বসে বেকুজো খালাসিনে গেছে এনকে আইকে কুমনি যে চার্জশিট টংমারো আবারও ভুল নংনাই বড় তো ফল ছিল তো তিনি প্রমাণিত মাখা বলে বড় যদি বতে সে কেস খাইনি আহাই রং তুং CNN পরে তো নুং কেস খাইতে তামুং শুনেবা বত খালাস মাখানো নির্দোষিনী প্রমাণিত খাবে তিনি সারা ভারতবর্ষের সেখাঙ্গ হ্যাঁ আবো তো একটা বিরাট ধাক্কা মাখা বিজেপি বুঝিগা আগ মনে খাইও ও অরবিন্দ কেজরিওয়াল নির্দোষিনী প্রমাণিত যে ইয়ক হাজিয়াল নেই আবো বিজেপি থানি এটা বিশাল বড়নি ইমেজে একটা কালিমা লিপ্তঙ্কা আমতি চৌঙা ভবিষ্যৎ আমতি সামু খাইনা হইতে যত আমতি খাইনা নাই বড় আসুন বড়নি ইমেজ নষ্ট নাই মো প্রমাণ সারা ভারতবর্ষনি বুঝকাঙ্গ যে অব ফলস অভিযুক্ত বিরোধী কণ্ঠরোধ খাইনানি আবো অপপ্রচেষ্টা তাই তোমার আম নুগা খাবলে প্রমাণিত सरके त्रिपुरानि पॉलिटिक्स हाई किसासा सालायने के ताबो बीजेपी बाई त्रिपुरा टामोटम सा जे टीटी एडिशन जनरल इलेक्शन फाइट ओ इलेक्शन नि मूवमेंट अब तो পরিষ্কার বলে বুঝকাঙ্গ আর আতা তুনা তো কোনো সম্ভাবনা করি আচ্ছা একভাবে বুঝালাই নাই বিজেপি তো সেখানবারে বুবরা সাকারমলে 28 হটা 28 জিতি নাই হিনে নরকে হবলে কোয়ালিশন তংখনো ত্রিপুরা মতন 17 নামই নর হাকাল বিকাশং সাইতংআবে চুং মানে ত্রিপুরা মথা জানুর ফেগেন শেষ হিনো বিপিন সং সামন খানা খানা বলে এখন নর কোয়ালিশন পার্টনার উইছে ত্রিপুরা মথা তো নর নয় তংগিয়া বা নরনি বিরুদ্ধে কিছু চাই বলে নরক সে অভিযুক্ত বই তঙ্গ নরক সে তক খুংমাকে খুংনাই হ্যাঁ নন এমডিসি এমএলএ জন্য ফাইনাই চিন ফাইচিং যোগদান খালি মুগাই মানে ফোন খাইলে সাইছে মানলিয়া জানো বিজিং ফাইনাই আমতি রহিনে প্রচার খাই তো মানে আবো ত্রিপুরা বাসে নুকজাক আগে আমতি সিচুয়েশন বুবরা হিলে প্রচুর দর জরমেবা আগে বব একভাবে বোঝানো প্রশ্ন না যাক বততে আরো হতে ফিরো ফাইলিয়া হ্যাঁ তাও তার মানে বুঝখানে টিটিআর ইলেকশন কোয়ালিশন মানে কোনো সম্ভাবনা করি দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন হ্যাঁ সম্ভাবনা করি তবে সাপুর উইডো খাত খাইনো খাইয়া আবো আলাদা ইস্যু আলাদা ক্ষমতা তংখনো সাপুর উইডো খাইয়া ফোনো মানে আলাদা আলাদা বাতালাই মানো এডিসি ইলেকশন পলিটিক্স কোনো রেস্ট্রিকশন কোনো করে উমা আবো আইপিএফটি বাই বিজেপি নি আতা তংফুরু বড়ন 3 টায়ার পাঞ্চায়েত সিস্টেম বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা খেলাইনি খাইবলে লোকসভার ইলেকশন থাকবে বড় আলাদা আলাদা বোঝা লাইবলে দান দনকে পূর্বস্থিত পূর্বাসন বোঝা বিশ্বক্ষেত্র পশ্চিমস্থিত বোঝা হয় অথচ কোয়ালিশন একই পার্টি সরকার রাজ্য সরকার বড় দুইটা পার্টি কোয়ালিশন পার্টনার কিন্তু নির্বাচন আলাদা বোঝা লাইও আবার তো নদীর নং নামলে ও নদী তো নং তৈরি খাইও আগে তাবো বুঝকা আমন থাং দङ এবং ত্রিপুরা মতো জিতি ফাইনাই ও ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করে আচ্ছা রিজনাল পার্টি নি জয় নাই বেলেখানে হামবাই এখানে নাইট অনারন যতন নখা খামতে হামজাম ইয়াফুর নর নাইট মোটামুটি এমবি নিউজ এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেল লাইভ স্ট্রিমিং তিনি নি স্পেশাল কক লামো বর্মন স্যার দিলীপ কুমার তো বর্মন তঙ্গ স্যার বেলেখানে হামবাই সনো সাইখানারন বাগে আগে নাইট অনারন যতন হামবাই অব হাই সয়াও নাইট নিউজ এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেল